ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଗ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଚକଟୁଥିଲି ନଳି ଆଉ ଏଇଟା ଫେଭରାଇଟ୍ ଖଟା ପାଣି ଚିକଣିକିରି କ'ଣଟା ଆଚ୍ଛା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଖଟା ପାଣି ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଥିବେ ଏଠି ପିଆଜ ଆଳୁ ଏବଂ ବୁଟ ଏବଂ ବାଦାମ ଏ ଖଟା ପାଣି ବାପା ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ପିଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଲ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗଲା ओके वाह पूरा अलग प्रकार देखा जाଉଛି हाँ ओके पूरा आमर भी मैडम बसचंती नहीं कि दादा नहीं कि दे आसु हाँ ये खाली तो ये आमर अच्छी आ गोटा खाया पे आ खाली गाँ गाँ एक पेटर पूरी दौच न हाँ कौन तमें हेनी आ छाणी एका खाइब ना हाँ अवस्था अवस्था देख देख हाँ बाबा हाँ आलू नहीं खाली जरूरी ଆଉ